guys, so nanami daari guys at the National High School. So guys, nanami. Naana to daari guys. Oy, nga dapat ako jersey na kuan nang gida kay abang ni. Musulod na mi guys. Larut ko. Hi guys! So today naana mi sa school ni ate nga Sorhay. Unsa ni ma? Sorhay Escalante National High School. So mo ni guys yang school guys. Dako day kay guys. Sige ra siyag. Ingon ni ate gamay pero dako man di ay ba. So guys, morning school ni ate. Napoy gabanda dito guys. Guys. So ayan guys, di ba ang ganda? Ang ganda rito guys. Merong kayo mawala di mo na explore. gani dagan ka kayo. Wala na explore guys. Uy, hinaya lang ang cellphone. Video kayo kasi hinaya lang. Hello guys, good afternoon guys. Meron diri sa ENHS ang school ni Ate Karil sa high school, grade 7. Escalante National High School. Yes, mao nang meaning sa ENHS. Sorhay. So guys, naapoy car dari guys. Ato dadali sa mga bulaklak. Init kayo guys, mani akong payong guys. He, init. Guys, naghigda ko guys. Ano ang nagbanda guys? Na dito. Naman na ilang covered court guys. Nagbanda sila. Napoy banda daari guys. Na di ba guys? Di ba guys? Daghan kaayo guys. Sa palibot ni ate guys. So say hi. Nan guys, daghan kayo guys. Ta dito ta guys, be dito ta. So ara guys. Senior high. National. Dan di ba guys, nindot kayo guys. Dari ta guys be. Ayan guys. Ala nindot ta dari guys. Napoy mga kahoy guys. Dagko kayong mga kahoy. Na tagana nindot ta ginoon. Ilang kantin guys. Filipino learning kantin guys.